Mayong udto-sugbog sa mga maagta nga mong pagsibya, Biyernes karon pit sa 23 sa Agosto tuig 2013. Kini si Joyce Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Special Board of Marine Inquiry sa Banga sa MV St. Thomas Aquinas ug Express 7 nagsugod na. Mipasalig ang Coast Guard nga walay special treatment sa kapitan sa barkong nagbangga. Corpus Christi sa Cagayan de Oro nag-atubang og kasong tax evasion. Bagong low pressure area na matikdan sa Pag-asa. 270 ka mga balay sa Davao City nasunog. Sa showbiz, nitaliwa na ang finalist sa Pilipinas Got Talent. Sa sports, UV Green Lancers daog batok USPF Panthers. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. SmartBro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Nagsugod karong buntag ang investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry o SBMI labot sa pagbangga sa duha ka barko diha sa Lawis Ledge sa Dakbayan sa Talisay nga mikalas og kapin 70 na ka mga kinabuhi. Matod ni Philippine Coast Guard Cebu Commander Winiel Ascunia nga nagtigom na ang mga opisyales sa SBMI ug sa Marina alang sa investigasyon. Apil sa maong inquiry ang pipila ka mga marine experts sama sa usa ka master mariner, chief engineer, law member ug representante sa Maritime Industry Authority o Marina kung mapakyas ang mga kapitan sa barko ug ang ilang mga kompanya sa pagpakig-alayon sa himong investigasyon hayan nga mag-atubang sila og silot niini. Ang mga kapitan sa duha ka barko gila nga sila si Reynald Bermejo sa Tugo ug Rolito Gilo sa Philippine Span Asia Corporation. Nipasalig karon ang Philippine Coast Guard o PCG sa Central Visayas nga wa gihatagan og special treatment ang duha ka mga kapitan sa nagbangga nga MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 nga hangtod karon puros paggawas nun. Gipasabot sa commander sa PCG Central Visayas nga si Commodore William Millad nga hangtod karon wa pa nila madeterminar kung kinsa ang sad-an sa trahedya. Hinungdan nga di nila mahimong i-detain ang maong mga kapitan. Dugang niya nga wa kini magpasabot nga di na sila mahimong pasakaan og kaso subay sa nahitabo nga trahedya. Anaa pa sa kustodiya sa ilang shipping companies ang mga kapitan nga sila si Reynald Bermejo sa Tugo ug Rolito Gilo sa Philippine Span Asia Corporation. Kasong tax evasion ang giatubang karon sa eskwelahang Corpus Christi sa Cagayan de Oro human kini napakyas pagbayad sa saktong buhis niadtong tuig 2010. Ang gikiha sa BIR mao sila si Alfonso Del Fierro Jr. kinsa presidente sa maong eskwelahan, Mark Alfonso Del Fierro, Chief Financial Officer ug si Elpidio Cuay kinsa independent accountant. Si Cuay mao ni issue og certification sa 2010 nga financial statement sa Corpus Christi bisan pa man essential misstatement sa mga datos nga may kalabutan sa yuta sa eskwelahan o mga taxable income. Base sa record sa Corpus Christi, nipalit ang eskwelahan og 10,000 square meter property nga mikabat og 23 milyones ka pesos niadtong Pebrero 18. Apan base sa income tax return sa eskwelahan, wala mapil ang pagpalit sa maong yuta og mga ekipo nga gipalit ni adtong tuiga.
Usa ka bagong weather disturbance ang namatikdan east of Mindanao nga posibleng mahimong tropical depression sa sunod tulo ka adlaw. Matud pa ni weather forecaster Connie Dadivas nga ang low pressure area o LPA nisulod na sa Philippine Area of Responsibility apan dili pa kini makaapekto sa nasod. Sa panahon nga magkaduol kini sa nasod, posible kini makaapekto sa Mindanao Sabado sa gabi ug Domingo sa gabi sa Visayas ug ubang parte sa Luzon. Ang maong LPA adunay dakong tsansa nga mahimong bagyo kay anaa man kini sa dagat. Padayon ang habagat pero hinay na ang ulan nga muigo sa Metro Manila. At ang iyang ubang sibya sa panahon sa Central Visayas unya sa sibya ni Oscar Tabada. 280 ka mga panimalay ang gilamoy sa Kalayo alas 8:45 Huwebes sa buntag sa Muslim Village of Zone 4 sa Barangay Sasa, Syudad sa Davao. Nagsugod ang Kalayo sa panimalay sa usa ka Octavio Boy Gallantes tungod sa nag-overheat nga cellphone ug overloading sa supply sa kuryente. Daling mikuyanap ang Kalayo sa kasikbit nga mga balay sanglit ginama lamang sa kahoy. Dugay sab napatay ang Kalayo sanglit naglisod pagsulod ang mga bumbero sa dapit tungod kay gamay kaayo ang dalan. Si Bureau of Fire Protection Chief Investigation and Intelligence Section Head Inspector Rodolfo Alocelha nagbutyag nga mukabat sa 1.5 million pesos ang danyos sa sunog. Ang mga nasunugan anaa gibutang sa kasamtangan sa Fatima Gym sa Barangay Sasa. Mabasa ang tibok detalye ning balita sa Super Balita Cagayan de Oro o www.sunster.com.ph/superbalita Cagayan de Oro. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa atong pagbalik ang mga balitang showbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Sa showbiz balita, nitaliwa na ang usa sa singer duo nga nidaog nga runner-up sa 3rd season sa Pilipinas Got Talent o PGT. Nailan sa acoustic act kauban ang iyang igsuong si Jefferson, si Kurt Bringas, nabugtuan ni atong Domingo, August 18, human sa 7 ka tuig niyang pagpakigbatok sa bone cancer. Sigon sa iyang pamilya, si Kurt namatay sa kiliran ni Jefferson. Kinsa kauban niyang performer isip Bringas Brothers sa PGT ni atong 2011. Din ilang gikanta sa Grand Finals ang Peter Cetera hit nga After All. Ang mama Helen ni Kurt ni padayag sa iyang kaguol nga nagtan-aw sa iyang anak samtang nagpingit sa kasakit sa katapusan ni ining mga adlaw. Dihang nagpa-audition sila sa PGT, si Kurt 25 years old pa lang ni adtong higayuna. Ni adtong 2006 pa siya nasayod sa iyang sakit nga stage 4 na ang iyang bone cancer. Giputol ni adto ang tuong tiil ni Kurt aron pagpugong sa pagkatap sa cancer cells. Ang istorya sa Bringas Brothers nga taga Davao del Sur nigawas na ni adtong 2012 sa Maalaala Mo Kaya. Mga nakay na karong buwana ang kanhi child star o Viva Hot Babe nga si Katya Santos. Sigon sa report, ang sexing actress giingong gikasal na sa amahan sa iyang gisabak nga si Anton de los Reyes nga non-showbiz. Ang apelyido ni Anton nasad ang gigamit karon ni Katya sa iyang Facebook account. Mao ni ang first baby ni Katya ug Anton nga ila kunong nganlan og Tala.
Nagpa-picture pagyud sila karong bag-o sa kani actress o photographer nga si Rachel Lubangco. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity o i-follow pod ang among Twitter @sunstarshowbiz. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Wala mipakita og kaluoy ang University of the Visayas Green Lancers dihang ilang gilubong ang University of Southern Philippines Foundation Panthers sa score nga 106-53 sa nagpadayong Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon si SAFI basketball tournament sa Cebu Coliseum kagabi. Ang UV kinsa nakasinati og kapildihan gikan sa karibal nga Southwestern University Cobra sa score nga 70-66 nipakita sa ilang katakos sa depensa aron mahimong unang team nga ni-score og lapas 100 points sa maong torneo. Bisan dili ang starting five ang ipadua ni UV head coach Don Belbilano, nindot gihapon ang gipakita sa Lancers. Nilayo ang biya sa UV dihang gi-full court press na nila ang Panthers. Ang high school division padayon ang pagpanghasi sa defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles dihang gihatag nila sa University of San Jose Recoletos Baby Jaguars ang ikalimang kapildihan. At ang iyang sunod nga mga duwa sa Sisapi Basketball karong Sabado ug Domingo sugod alauna sa hapon. Bisitaha lang ang sisapi.sunstar.com.ph/live aron makita ang mga nagbagang aksyon sa Sisapi. Hugot nga gipanghimakak ni boxing promoter ug manager Rex Waki Salud ang nigawas kagahapon nga siya mismo mao'y nisulti nga nahurot na gyud ang kwarta sa iyang sud nga higala nga si Manny Pacquiao. Matud ni Waki nga igo lamang siyang nitubag nga basin na apiki si Pacman kay daghan man siyang nagastuhan sa niaging eleksyon. Wala gani kini nakahibalo nga gibaligya ang mansyon ni Pacman sa Estados Unidos. Nabalaka usab si Salud nga tingali og nasuko na kaniya si Pacquiao tungod sa maong balita. Iyang gingon nga na-misquoted lang daw siya. Nangandam na ang coach ni Pacquiao nga si Freddie Roach alang sa mamahimong taktika nila batok sa Amerikanong si Brandon Bambam Rios sa Macau karong Nobyembre 24. Sa Lotto results, wala paghihapoy nakadaog sa premyo sa Super Lotto 649 nga nagkantidad og 16 milyones ka pesos. Bulahon karong gabi at tangi ang Mega Lotto 645. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.44 pesos. Ugalan sa kanintang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Doon na kita yung low pressure area nga na kini may mutang sigila yung 870 kilometros silang bahin sa Mindanao. Ang dakbayan og lalibigan sa Subo, ingon man ang Dumaguete og Negros Oriental. Makasinati itag mapangaluron nga kalangitan, luban kinig mahining mapangulan, labi na sa kapunon. Mag-umo atong kalangitan, inubalan sa kinig kusog-kusog nga pangulan og palulog kilat, unyang gabi sa Sabado, ingon man sa Domingo. Mayong panahon, gikan sa Lunes ngadto sa Martes. Sa ilang bahin, ang Bohol, ingon man tagbilaran. Makasinati usab kinig mapangaluron nga kalangitan, lubanan kinig mga makusog-kusog nga pangulan o panunog kilat, labaw na sa kahaponon o ingon man sa kagabion. Karong adlaw ngadto na sa Domingo. Mapangaluron ang kalangitan gikan sa Lunes ngadto sa Martes. Mahinay nga panagsang kusog nga hangin gikan sa bagat ang Muros o ganang dagat sa paybayunan ini, kasarangan ngadto sa pagabaldoron. Gikas Botas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar sa imong silbiya sa panahon. Ato sang i-greet og happy birthday sila si Catherine Ibanez og Miss Rosemary Ibona. Og happy viewing po nila ni Valeriano Daria og Rizalina Daria gikan ni Victor Daria Jr.
Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. O i-follow pod mi sa among Twitter @sunstaronline o i-like ang among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Happy weekend! Kini si Jason Dawal ug kini ang Sunstar Webcast.